Yun guys, ako ay nandito ngayon sa taniman. Yun. Oh, dami ditong papaya. Malaki guys, oh. Pati kamuti guys, madami dyan, oh. Saka talong. Ano guys, oh. Oh, yan guys, ang ating mga halamanan, oh. Dami dito guys, oh. Yan, oh. Daming bunga, may hinog na yan. Malapit na yan harbisin. Pati yan. Ito ay kamuting kahoy guys, oh. Titingnan nyo guys. Yan guys, oh, laki ng kamuti dito. Yan, no. Malaki guys yan, hanggang dito. Paikot. Marami ding salay dito guys. Mga gustong magtinula dyan. Wah, may manok. Yan guys, oh. Daming bunga guys. Yan, oh. Sa mga gustong manghingi dyan, PM lang kayo guys. Ayan, oh. May talong. Pwedeng tortahin. Oh. Bago pa lang namumulaklak ang talong. Yan, oh. Ang ating garden. Bago pa lang natubo guys. Yan. Yan, oh. Ito guys, oh. May hinog na dito guys sa sana yung ngayon. Ba ito, oh. Hinog na guys. Ano, kulay dilaw na. Ito maganda, malaki guys. Ano, puro dilaw na. Ito guys, oh, astigo. Papaya. Ano, yan guys, oh. Yun guys. Yung guys, yung tinatayo namin ano, kubo. Yan yung tinatayong kubo. Yan, oh, nayugan. Paikot yan guys, oh. Halamanan. May lalaki dito guys, oh, nabulaklak. Kaso hindi siya nabunga. Ito lang siya, oh. Yan lang guys, oh. Yan guys, oh, sa mahilig mag ano dyan, magtinula, yan, oh. Punta lang kayo dyan. Saka kung gusto nyo ng panlaga, ano, kamutihan. Yan. Sasawa kayo dito guys. May talong. May dundong salay, sa dulo. Andoy salay. Salay. Ayan, oh. Ayan, oh, ang dami. Sawa kayo guys. Sa kakatingin. Yan, oh. Ito maganda, malaki, isa. Minsan na rin itong harbisin guys. Yun. Dami pala bunga, pati ito isa. Arena pala to. Arena din. Hinog na. Yan, oh. Yun guys, hanggang dito na lang. Dito na natin putulin ang ating video. Kaya tara, let's go!